Bamanan kɔrɔlen na jikunama min kun b'a la a kunama a bɛ fɔ cɛ hali ni kun nana kuma fɔ bulon kɔnɔ kuma min n'a ye maaw gaw kamana na u b'a fɔ ko ka dɔ ɲini ka d'i ma i k'i min n'i min n'i seginna kan wa jikunama kun ye 3 de ye u b'a fɔ ko tiɲɛna ko minɛ yɔrɔ bɛ cɛba ye kuma la jikunama a waati la 3 de kun don i b'a 3 dɔn ayi diji gunanji a tɔ kelen bɛ san o y'a min b'aw ko ye sa a tɔ kelen bɛ san e fɛ ka fɔ k'e t'a la ne ayi ne bamananya kɔrɔlen tɛ yan o ye kɔrɔlen ye bi bi in na diinɛ b'anw fɛ yan bamanan alimamuw bɛ yen a walijuw bɛ yen bamanan alimamu fan jumɛn na fan bɛɛ ayi n ko fan jumɛn n ko fan bɛɛ man ca ten dɛ a bɛɛ fan bɛɛ kelen 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 min e de m'a ko bamanan fɛn bɛ yan alimamiya kelen a bɛ fan bɛɛ kelen kelen n'a bɛ fan bɛɛ jaginɛ kelen dɔrɔn fo sa ne tɛ foyi foyi filifɛ ka fɔ a ye a bɛ fan bɛɛ a ko gɛlɛyara bamanan bɛ fan bɛɛ i y'a ye i m'a ye o e kɔni b'a dɔn k'a bɛ fan bɛɛ fɔlɔ bamananya tɔgɔ fɔ o bɛ na nin ko wɛrɛ ye o cɛ fɔlɔ bamananya bamananya a kuma kun ka ca dɛ a kuma kun ka ca a tɛ yen san kɔni fɔlɔ bamananya a kuma kun ka ca dɛ bamanan kun bɛ woro ɲimi a bɛ sira min a bɛ jikunama min a bɛ boli sɔn fɔlɔ a kun bɛ ten fɔlɔ a kun bɛ ten de awɔ ka nin bɛɛ fara ɲɔgɔn kan hali ni nana n'i ye kuma fɔ ni kuma min n'a bonya n'o hakili ma u b'a fɔ k'i ka ji dɔɔni min ko parce que mɔgɔ t'i to i yɛrɛ ma ka nin fɔ f'i ka ji dɔɔni min olu yɛrɛ fɛ ji de bɛ maa k'i yɛrɛ ye quoi a kɛra o waati a y'a sɔrɔ da bɛ Segu i bɛ da dɔn da jara a y'a sɔrɔ a bɛ Segu o waati Falikɛ Jara ale bɛ Muruja o waati kelen na Jiba min Kɔnɛ ale bɛ Mande o waati kelen na komi Jose Tarawele a bɛ Bɛlɛdugu nin bɛɛ ye bamananw ye nin bɛɛ ye bamanan ye nin y'a sɔrɔ fulakɛ a damɛ Samaɲana Basiba Nantan basi Basiba Nantan u tilew bɛnna ɲɔgɔn ma sa ye a ma bɛn ɲɔgɔn ma nin bɛɛ y'i tile kɛ n bɛ fɛ cɛ ka min kɛ a m'o kɛ an bɛ taa n bɛ fɛ dɔrɔn a ka sɔsɔli dɔ don n ka kuma la n bɛ farumuna bi dɛ Sida i ko tɛ dɛ Sida Kone ale bi yan Sida i sen t'a la ka bulonkolonmɔgɔ bɛ nin ko tigi t'a la i b'a hakɛ to Sida i b'a la dɛ Sida i ko tɛ est-ce que Sida tɛ maninka ye Sida tɛ maninka ye dɛ a ye bamananw tu vois les Bataki voilà exemple d'imam Bamara Umar Jara bonjour a ko gɛlɛyara dɔɔni c'est bon filifɛ ni sɔgɔma Burama i ni sɔgɔma somaw bɛ di an bɛ Ala tanu tabarikala awɔ folikan jumɛn b'i bolo folikan min bɛ yen an bɛ ɲɛmaa fo ka lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo cɛman fara musoman kan k'u ma fili fewu k'u bɛ Peace FM sanfɛ o don dɛ kunnafoni bulon o don awɔ merci beaucoup Cheikh Sidibe i ni sɔgɔma
Mas mi fo ka ɲɛma fo mariko a bɛ basi t'a la ka ɲɛma fo a n'a furumuso Fanta Konate Sana Univers ale ɲɛmaaba don an b'a fo k'Ala ka sugu diya yarabi ka studio kɔnɔmɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo ni fɛn fɛn sɔgɔlen don an na Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ka bɛɛ lajɛlen fo tabarakala Tunkaranke an b'u fo bi Mali bɛ jouer an bɛ dugawu kɛ Ala ka sebaya k'o di an ma Sɛki tɛ maaw la dɛ o tɛ supporteria o t'o bali Sɛki o y'i sɔrɔ cogo di mugu dun o tɛ bara fɔ sa Sɛki ni mugu min sara dɛ ayi maaw c'est obligatoire pour les joueurs mais pour les supporters voilà o fana ye fɛn wɛrɛ c'est pas obligatoire c'est pas obligatoire an bɛ tila ka drapeau siri an kan na k'an ɲɛsin stade ma ni Ala ka jɛ Chaque supporter bɛ dusukun de kɔnɔ voilà c'est à l'intérieur ce n'est pas visible donc c'est à l'intérieur voilà tabarakala wajo Burama k'i fo a diyara n ye ka lamɛnbaa bɛɛ fo ka ɲɛmaa fo mɔgɔ ma sɔgɔli mana sɔgɔmada la an ka foli b'u bɛɛ ye bi ye juma ye bi ye lahɔrɔma don ye o don an bɛ dugawu kɛ ka guloki kurani a y'i minɛ dɛ wulikajɔ min n'a kun bɛ jamana kɔnɔ bi an bɛ dugawu kɛ Ala ka kɛ hɛrɛ ye a bɛɛ Ala ka kɛ hɛrɛ ye i b'a fɔ ko Ala k'a bɛɛ kɛ hɛrɛ ye a wulikajɔw ka ca a bɛɛ Ala k'a bɛɛ kɛ hɛrɛ ye a dɔw bɛ yen tiɲɛna dɔw tɛ k'olu ye i b'olu tɛ yen yanni i bɛ dugawu kɛ dɛ ayi i bɛ dugawu kɛ maa kɛra cogo o cogo i bɛ dugawu de k'a ye o kɔni o fana tiɲɛ voilà maa kɛra cogo o cogo i bɛ dugawu kɛ an bɛ dugawu min k'o i b'a fɔ ko Ala k'u sɔn hakili ɲuman na voilà an bɛ dugawu min k'olu ye voilà Ala ka hakili ɲuman d'an n'u ma merci Ala ka hakili ɲuman d'an n'u ma voilà jamana Ala ka kanu don an bɛɛ yarabi an bɛ mun fɔ an da la ani mun b'an dusukun na n'olu bɛnna ɲɔgɔn ma don o don jamana a bɛ bɔ a tɔgɔ tan don donc ka bɛɛ fo mɔgɔ ma sɔgɔlen b'an na Ala ka bato minɛ ka juma yɛrɛ d'an ma Ala ka Mali gagner yarabi Ala ka Mali gagner yarabi à nous la victoire ka bɛɛ fo jangina ye ci ma dɛ k'a ma se ka tapeli k'a ka maaw kɔfɛ quoi ko parce que k'a korona kojugu a ma se k'a tɔgɔ sɛbɛn yan tapeli ma se ka k'a ka ɲagalen ka jaginɛ k'o sɛbɛn yan jaginɛ donne moi fifɛ n t'a dɔn k'i bɛ nkalon fana tigɛ sisan ni nkalon tigɛ donn'i ci la jaginɛ j'ai un petit min bɛ se k'a kɛ sisan tout de suite ɲagalen ka jaginɛ a b'a sɛbɛn a kan a gɛlɛyara tiɲɛ yɛrɛ la a gɛlɛyara n t'a dɔn ko maa bɛ se ka nin fana kɛ mun ma fɔ k'o fɔ Filifɛn nu a ye bali fɔ ma ye dɛ ayi mais Filifɛn il est clean. Pour toi il est clean. Non, il est clean, pour moi c'est fini. On n'a pas de problème hein. Pour moi c'est fini. C'est fini. Non, c'est fini. Fini goro. N'a bannen de. Jangina sabali. I ka bannen de pewu Filifɛ. A bɛna a b'a da nka a b'a kɔnɔ. Cɛ i b'a kalama est-ce que i y'a ka mɔgɔ in Burukina ta ten. Non, bere de nin d'a ma. Ayi a kɛcogo kɛ. Bilenman ni i y'a n tɛ Burukina ta ye. Non, i y'a ka mɔgɔ yɛrɛ vɛri min b'a la nin ye. Non, le mas. Nin bɛ donner ka réchauffement kɛ quoi. Yani moitié cɛ quoi. Voilà. Donc anw ta de ye i bɛ don anw ta de. Voilà, j'ai compris. Donc réchauffement kɛla de bɛ y'a la. Voilà. I y'a bɛ réchauffer yan nɔ. E mana taa terrain na i y'a de minɛ k'i fasa kala k'a kala. Ayi a ka ɲi. A kana église fasa jouer bi. I y'a ka ɲinɛ je. I y'a dɔ k'a la. A kana jouer yɛrɛ bi. A b'a jouer dɔ k'a la. Bonjour, on dirait que Ernest Koné a fait un tour à Piche FM. Ça c'est le chef. Ça c'est le chef. Quand ils sont. Ça c'est le chef. Il y a un chef vous ferez. Amafou. Non. Amafou. Quand ils sont. Afou. Banymangue. Afou. Mairie du district. Voilà. Panangabougou. Voilà. Et puis Kai. Voilà. Et puis il y a Kalaban aussi. Kalaban. Ah ok. Kalaban. C'est que Duba be Kalaban. Ah tawari Kalaban. Duba be Kalaban. Ka dugono mo befo. Voilà. Mo wala. Mo ah. Ene konyo do don jurale ne. Ni machi ngoi. Aga jachi. Aga munge? Afo mo aga jachi. Kachi jugori awaji joma. Aga chingale. Ema. Akoni ne kai akana chinema. Kajachi ma. Aji.
ambe fuli amba da masomada ina bay ba ka ba mange ka foko be dante foli mina nando na Cour suprême ni CNT kono alu badra nana kase le magistrat intègre et digne amba fo wartem kono Jibril Traoré abe ambe fuli ni ternin ko la sama kuno akuma ngame wartem na awo akuna kuma on dit quoi akume commentaire do la eglu kan ni commentaire le me ma yara jabo no jakoroy jakoro do sono mo galvaniser ay connaît no il connaît wa tiens madame che abe mawla somada na me fuli ko lase ama El Hajj Al Farouk distribution merci amafo kimi ngabo mino ko jango funtenina Musa Koulibaly Bal de break Tandare Musa aga fuli au bien kosobe Masile Magaji aga fuli bien Mbabe Trésor la Mariam Traoré Kani Sogoma odo Amadi Yatasai ame fuli dama suguba kono Nanya Alefo ame fuli Anita ka adi mes 4 petits bons amis Banangabugu la koni Kuni Sogoma Bazou Amafu ka major fo fuli ka di Jakarija Konatema ka Bamusa fo ka Traoré odo ote le grand direct akanubaga bela jilambu fo ka do sedim sal kono nando na isha yana ni mogabe Cheikh Traoré ka makura yɛrɛ fo makurani o benu ne da makurani ne da makurani makura an b'a fo ka dugawu k'a ye k'Ala ka lafiya di ya rabbi a ye parigaw fɔ wa Paris États-Unis Espagne Suisse Belgique tu connais Ankara o Turquie de o Turquie de tu n'as jamais été là-bas aïe je sais que tu as été là-bas tu dis moi je sais que tu as été là-bas Ismaïla Volveo ni ko nbe ibe nfo jona de ne dara na le dara si tu n'es pas en maillot kana do ya ne France mort be dara ya de dara mo contrôle la vie de ame blana ibe blani vers la ibe blé la antida ya ngata feminye anga dolantanao bi ni ala ye nege kanye tan ani wolonfila yirana masara ka sho a bɛ taa kɛ ta la anw ni Tunisie o ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ don dolanta okumu kɔnɔ min bɛ ka kɛ ka bɛn ni diɲɛ seleke 4 o walanba o tali ye Coupe du Monde an bɛ jɛ ka dugawu de kɛ sebaya ala ka o di an ka jamana ma ya rabbi a ko cayalen don kosɛbɛ kabini kunasini maaw bɛ biye ɲini na biye kuma cayara fo fɔlɔ min bɔra o dɛsɛra filanan ko o kan ka feereli o daminɛ bi wulikajɔ fɛn min ye Seydou ye a ye a kɛ Seydou Jara ale ye o kɛ a ye fɛn min sɔrɔ terrain da la an ka jɛ ni ka o lamɛn don kofɔli min n'an bɛɛ lajɛlen kun sigilen don k'a kɔnɔ n'o bɛ tali kɛ dolataba min bolodalen don an ka Mali kɔnɔna na Mali ni Tunisie ni ɲɔgɔn cɛ o hukumu kɔnɔna na an wulila k'an ka dolatanaw kɔkɔrɔdɔnbaa dɔw ɲininka walasa k'a dɔn u jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ mun ye walasa an ka sebaya sɔrɔ an ye mun sɔrɔ o de filɛ nin bien ne tɔgɔ Yakuba Diallo ne ye Aigle ka supporter ba ye anw ye supporter minnu ye an bɛ fɛ ka ye stade de kɔnɔ ka Aigle kɔkɔrɔma don ka nous pousser à la victoire donc an ka laɲini ye ka na stade kɔnɔ ka na an ka fasoden ɲumanya yira ça c'est une occasion unique an ka taa coupe du monde na an tɛ fɛ a ka fɔ an kɔ et nous sommes dévoués à cela an bɛ fɛ k'an seko n'an damayira bɛɛ kɛ an ka samatasew ka se ka san sɔrɔ pour que an ka taa coupe du monde parce que n'i y'a mɛn anw yɛrɛ on a un mythe chez nous an ka joueurs tu es rassuré c'est parce que jama ma bɔ ni jama bɔra a ɲɛ 40 ma ni joueur kelen-kelenna bɛɛ bi jouer jama de ɲɛkɔrɔ don o don donc ni jama bɔra ɲɔgɔn k'u kɔkɔrɔma don ka ɲɛ il y a pas de doute an bɛ qualifier an bɛ gagner yan wa an bɛ qualifier donc an jɔyɔrɔ an ka bɔ an caman
ka école kɔkɔrɔma dun k'u dɛmɛ parce que match kɔkɔrɔma dun tɛ il y aura des moments de flottement, il faut soutenir l'équipe en ce moment. Donc pour que au moment où on a terminé, on a se sans solo quoi. Donc voilà, nous sommes déterminés, mais on a bien comment on follow les. Ayo follow, ayo journaliste, ayo follow bio sans ça. En tout cas bien ça. Ok, moi je me nomme Bagari Boire. Bon, on est tellement bollaré. Depuis 8h, on a guichet là. Taranjo tigé na dessert tigé ma soro. Donc 13h on bolé ko fait 13h ko tigé boka di doma 14h we ada tout. Bon tigé me do bolo guichet là. Kéré fait la guichet là terre tigé me mo do bolo ngo ba féré. Donc do ba féré 3000, do ba féré 2000, do ba féré 1500. Bon 1500 tan mo tiga soro. Do fene mun abe mun molo korolé olu bu taw féré 3000. Mais a négocier 2000 l'année ma soro. Wallahi ñaan négocier ka dese ma soro mais do ko nu ga ta tigi san yere ka fere gele afene kama quoi do fene ga tigi san abla ko vendredi donc bu tangina ko xerne fe ma fuma bo guichet kon datoura depuis 14h am wore do ko tigi tiga soro ni woni ne ba fa ko tigi te bo be mun molo mo ko kilingele nun molo kere fe ol de ga nke. Ok, mbi befo ne to Abdraman ne Jamie Sidibe donc comme yéen ñi ngal ga to mina sporteru Jorob sa ga mi Malika ni Machina donc sporteru ko ni sega jia ka bo kosbe parce que c'est la première fois sur le soir Malika sega barrage soro donc gersege ni gersege bayambulu ni sporteru bola donc ka fanga di jeruma be ka sawiya ni ala sona ma Tunisie e yanno abe no ga yana nga se Tunisie yenno donc supporter ko nga jija ka bo kosbe donc ka nyini Mali autorité bela jilen fe fen be ke lafiya ama donc o ko bla en place pour que supporter ko se ga bo to amina nga Tunisian baga match ale la Bamako yanno non donc nga kuma ntese ka bo ika kuma na feu changere na la ka di bieko bilama agela le do anga kosbe ticket afora ku ticket sana kaka di mo ma fu mais fu ko anjeno ko maintenant amma ko bala kasa fona te ka soro donc amako bala kasan yere antika soro donc kaka ala yere kama bavi vraiment ya demeni kusugu numa donc aka ali de responsable lebi alni ale no tangon ma ka ale di donc aka fere nyini bela donc ala ka maliga. Merci. Voilà, un Malien, un drapeau. Malien clé, drapeau clé. Malien clé, drapeau clé. Odo. Ok? Fliven be do foka fraga. Burama, ne bɛ se ka min fɔ ka fara nin kan bɔlɔntan in kɔni ye kulonkɛ min don nin waati na a bɛ nin ka kɛ sɛbɛ ye kulon sɛbɛlama don dɛ ka d'a kan i b'a jate minɛ Mali yɛrɛ la fɔlɔ ni bɔlɔnko kɔni daminɛna Maliyɛn bɛɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan y a pas d'amusement hein a t'o la dɛ voilà parti politique ko t'o la siya ko t'o la on est tous derrière les aigles abana bon nin ye ko ye n'i y'a ta k'a lajɛ coupe du monde ko la le Mali n'a jamais été plus proche. Amma deli ka gɛrɛ a la ka tɛmɛ nin kan. Ka tɛmɛ ɲinɛn ta kan. Wa a bɛ n'a fɔ fana fɛn bɛɛ réuni don an ka côté la. Ka d'a kan a ballon-cilaw b'an ka terrain kan. Minnu vraiment u soutenir na moral an bɛ se k'a fɔ bi moral ka ɲi. Parce que u ye visite caman sɔrɔ. U grand frère Kunda. Moral au top. Moral kɔni. Voilà. An bɛ se k'a fɔ o b'u la. Bon ni an bɛ dolantan na an b'a fɔ le moral est au top. Le moral est au top. Voilà. Donc kumaw fɔr'u ye. Voilà. Cɛkɔrɔbaw ye kumaw f'u ye minnu sancɛ bɔlɔnko la fɔlɔ donc an bɛ sigi k'u lajɛ an bɛ dugawu k'u ye a tɛ t'o kɔ nka u k'u jija bɔlɔn ka tan bi ka don bi ko in de ka gɛlɛn bi de ka don bɔlɔntan baraji ko ye bi de an b'o de ye fu fana ye awɔ an b'u kɔ ala sɔnna an bɛ sɛbɛya sɔrɔ ala k'a diya ala k'a diya Cheikh on a ajouté ayi bon an kɔni an bɛ mun fɔ dɔrɔn ale les aigles an tɛ tɛmɛ o kan sabula fɛn bɛɛ kɛra préparation a bɛɛ ka ɲi a bɛɛ ka ɲi a tɔ tora dɔrɔn u ka bi don voilà a tɔ tora dɔrɔn u ka bi don a banna ko kɔni b'u bolo tabarikala an b'u kɔ jo e dun an bɛ dugawu kɛ ka dugawu kɛ ala ka sebaya d'an ma i ma tu as vu la photo du chef non c'est i ma mago y'a la non kuma t'a kɔ voilà kuma t'a kɔ e kulo de ka gɛlɛn o non kulo de ka gɛlɛn a ye mun bɛ fanga dɔn jɛman de b'a vert non vert don voilà i yɛrɛ y'a ye kɔni n y'a ye voilà non bon yafa deli yafa deli a fɛ ayi ne tun bɛ fanga dɔn jɛman walima ayi e ko ko n'a sɔrɔ a ye maaw don wa ayi n tɛ yafa ɲini mɔgɔ bɛ ɲininkali ko tɔw bɛ faransi yan tɔw wa a mɔgɔ ɲininkali ayi tɔw dɔw bɛ olu kulo bilennen tɛ o
c'est ça. On dit d'aller trouver Francis. Todo le club. Aïe. Ça, tu n'as pas raison. Kana sigininga tukune. Diamant de $. Ah, il kana sigininga. Diamant de ne plus venir. Et puis avec là, le chef, comme on a le chef Maëlembi. Hein? Oui. C'est qu'on s'en dit ou pas? Ah, Maëlembi? C'est qu'on s'en dit ou pas? Oui, on s'en dit. On s'en dit, voilà. Ni sais que je voulais la confirmation du colola. Mais voilà, il y a tout à te voir. Ah, mais non, bloque le jolene do. Akaba. C'est quoi makima fo? Ah, amaga manga mbide. Dena anga quartier ko la labi, fendo be mimbe ma dabali ban, abe ma toro, abe ma kamanaga. Krangrene ala, anya sigida worona a quartier do kono. Mawdu be sirinka wuli u yere mati. Te mamuchi umaga shera kono kasenga dingere ka atike sira yere kati. Ka wuli yere madro ka dingere ka atike sira ka. Be. Malla man me man ye shiri malla bolge. Ne ba me bai. Abe. Do yere bolo ko olu de tayere kare. Ba tike kare kono. Abe. Bo niko kibe dingere tike chugo dola akololo atsika foka ba. Lo folo jume o bolventigi mi ni onani chura kono bolven na chen alaba ara be se kata se fo atigi jogini ma abegede avlana jume ni e dinga tike dro akera jino ko temesirai abege soso limogo anato abeke olu dagayro o nakero olu dagayro afoko bonjour les maladies na kasago o bɛ kɛ sababu ye ka sigi ka a gɛlɛya maaw bolo fo ka taa fɔ a to ten wa maa min b'a kɛ a kasa t'a la bon nin n'a ɲɔgɔnna caman de bɛ an ka sigidaw la an bɛ don min na i ko bi a baden jango sigida wɔɔrɔnan quartier dɔw bɛ yen aa ɲɔ ɲalen do ye dɛ jagina ɲɔ ɲalen do ye fo ka taa fɔ a to ten a tigilamɔgɔw kan k'a dɔn k'a fɔ ko u bɛ mɔgɔ wɛrɛ bɛ u bɛ ne ko bɛɛ de ye sariya ye ni ma ɲa k'a fɔ k'i bɛ nin kɛ a kɛ sariya kɔnɔ ni ma ɲa k'a fɔ k'i bɛ nin kɛ tɛmɛsiraw olu de bɛ a la a b'a la dɛ a b'a la o tɛ o do dɛ filifɛn ye ɲininkali kɛ a ko la quartier damadɔ la an ka jɛ ka o lamɛn dɛ an bɛ don min na i ko bi bamakɔ bɔlɔnkɔnɔnaw la maa caman kɔni bɛ bila i yɛrɛ ma ka waleya dɔw kɛ minnu ne jateminɛ ma k'a la a kɔlɔlɔ bɛ se ka bonya sigida ma kosɛbɛ a dɔw ye nin ka dingɛ tigɛ sira yɛrɛ camancɛ la sariya bɛ mun de fɔ o ko la ɲangini jumɛn bɛ se ka k'a la wa kɔlɔlɔ ye jumɛn ye anw ye ɲininkali ko ko la jaabi min sɔrɔla o de filɛ nin ne tɔgɔ ko Sori Jara ne bɛ Mayamugu projet la bon mun ye ka dingɛ tigɛ carré kɔnɔ sous forme de fossé k'a k'i n'a fɔ fossé bon mun bɛ na n'a ye i b'a dɔn fossé tɛ carré caman kɔnɔ i b'a sɔrɔ carré 2 carré 3 4 de fossé bɛ k'o kɔnɔ n'u ye ji bɔn i b'a sɔrɔ a sigilen bɛ t'u ka da la o pour que a ka se ka jigin ka se yɔrɔ la bayanfan bien kɔyanfan bien ka se fossé dɔ ma u bɛ dingɛ de tigɛ ka a bila ka jigin u b'a kɛ dingɛ sugu min i b'a sɔrɔ mototigiw bɛ jigin a kɔnɔ bon jinɔgɔ bɛ seri ka k'u kan bon i b'a dɔn dɔw ka sira tɛ mɔgɔ wɛrɛw la u yɛrɛ de filɛ u miiriw yɛrɛ dɔrɔn de la mɔgɔ dɔw bɛ miiriw yɛrɛ dɔrɔn de la quoi a bɛ mun lase mɔgɔ wɛrɛw ma u tɛ baara kɛ n'o ye hali n'i ye sirako ninnu jateminɛ mariage bɛ kɛ sisan e ka so bɛ goudron la e kelen bɛ goudron tigɛ ka depuis samedi su fɛ fɔ dimanche ou bien lundi sɔgɔma fɛ e kelen ka basi bɛ siri ka sira tigɛ donc n'i y'o ko ninnu jateminɛ sirako la bɛɛ bɛ sariya sigilen tɛ k'a fɔ ko n'i m'a labato nin bɛ k'i la quoi donc o de bɛ na n'a ko ninnu ye yɛrɛsagokɛ ka ca ko ninnu na ne yɛrɛ hakilina de y'o ye parce que hali n'i ye goudron nin jateminɛ i b'a sɔrɔ goudron bɛ yɔrɔ dɔw la mɔgɔ kelen e ka mariage bɛ fɛ e bɛ se ka basi siri dɔrɔn ka goudron yɛrɛ fan bɛɛ tigɛ fɔ mɔgɔw bɛ taa munumunu carré wɛrɛw kɔnɔ pour que ka se ka sira sɔrɔ ne b'o de filɛ sariya labatobaliya ye quoi i m'a ye o kɔni ye ne hakilina de ye. bon coucher ko min filɛ n'a bɛ ka kɛ sira kan coucher kan ka kɛ e ta ka yamaruya de kɔnɔ mais caman b'a ko se bɛ n ye ko sɔrɔ bɛ n na ko n bɛ coucher kɛ parce que ko ne ye faama ye ko ne bɛ carré kɔnɔ e dun b'a kɛ i bɛ mɔgɔ min se problème ma o de ka ca parce que i ma coucher kɛ n'i ma procédure suit f'i ka taa papier de ɲini mairie la mairie fana bɛna lajɛ a yɔrɔ ni coucher ka kan n'a man kan mais caman de wuli ka sira tigɛ mɛ ka dingɛ tigɛ carré kɔnɔ n'i ye mɔgɔ min ka véhicule tiɲɛna a tɛ yangi minɛ ka datugu de parce que i ma kɛ yamaruya kɔnɔ mais comme an fɛ an b'a ko fɛn bɛɛ adamadenya ani ko bɛɛ ko an bɛ ɲɔgɔn dɔn o de bɛ ka jamana in ko caman tiɲɛ soit n'i kɔni bɛ coucher kɛ mairie mɔgɔw bɛ n'a lajɛ
a yɔrɔ ni coucher ka kama n'a man kan o mɛ ka ko se de bi ne b'a kɛ n'i y'a kɛ non ko man ka bila quoi parce que n'i y'a bɛɛ kɛ ko adamadenya o de b'a ko juguya mais ni kelen ni fila y'a kɛ n'i y'a ko ta ka taa fanga na fanga mɔgɔ kana tigi minɛ a ko bɛ dan sira quoi i bɛ i ka denmisɛn de mara kɛ n'i bɛ ka denmisɛn mara i b'a ye mɔgɔ bɛ k'i ka denmisɛn mara i bɛ ta de mara sira dilanna ko mɔgɔ de ka bol'a kan a ma fɔ ko denmisɛn ka kulonkɛ kan sira bɛ dilanna mobili ni moto de kosɔn n'i ka denmisɛn kɔni i b'a mara de n'i ma se k'a mara i b'a to yen de siraba bɛ dilan fɔ i bɛna ka n'a tigɛ ko e ka denmisɛn sira ma dilan i ka denmisɛn kosɔn sira dilanna bolifɛn parce que bolifɛn bɛ taxi de sara État ye. Voilà bon coucher ko in na ne tɔgɔ Saka Bagayogo vraiment Bamako carré kɔnɔna bilama bolili ka gɛlɛn fɔ ka tɛmɛ waati bɛɛ min mana mun ja dɔrɔn o bɛ sin ka kabakurun cɛ ka kɛ sira kan ka bɔgɔ cɛ ka k'a kan waritigi ninnu caman bɛ yen u bɛ siman de kabakurun to dɔrɔn ka siman san ka nɔɔni ka k'a sanfɛ vraiment a bɛ ka mɔgɔw sɛgɛn yɛrɛ yɛrɛ n'a sera ka kuma a la pour que u ka se ka dɔ bɔ a la autorité ka se k'i jɔyɔrɔ fa vraiment o bɛ diya n ye kosɛbɛ kosɛbɛ u kan ka autorité yɛrɛ de kan k'i jɔyɔrɔ la sisan ka kuma u fɛ n'u y'a ye carré min kɔnɔ u ka taa kuma u fɛ denmisɛnninw bɛ kɛ yen o ye tiɲɛ ye mais an bɛɛ denmisɛnnintigi de i bɛ k'a da minnu ye an minnu bɛ ka boli ka tɛmɛ a fɛ denmisɛnnin bɛ bɛɛ fɛ donc u t'a ye dɔrɔn yɛrɛ sagokɛ de don donc n'u bɛ se ka solution ɲini a la u ka yɛrɛ sagokɛ dabila o kɔni o ka d'an ye kosɛbɛ. Voilà Philifin i bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ ka da nin kan. Bon ne kɔni bɛ min fɔ nin na dɔrɔn hali bi n'i y'a ta k'a lajɛ maliyɛn ka sariya dɔnbaliya de bɛ na nin ko ninnu ye mɔgɔ caman bɛ nin kɛ u yɛrɛ dɔw t'a dɔn kojugu ye alors que yanni ka nin ko ninnu kɛ k'a sɔrɔ a kɔlɔlɔ ka bon n'a nafa ye ka d'a ka carré kɔnɔna kɔni dabɔlen bɛ tɛmɛsirabaw de kama i ka carré kɔnɔna t'i ka dalan dɔrɔn ye o e mago bɛ mɔgɔ wɛrɛ ka carré la ka t'i ka ci la cogo min mɔgɔ wɛrɛw fana mago bɛ ta la o cogoya kelen de la ka t'u ka ciw la donc i kan k'i ka n'i yɛrɛ ka carré kɔnɔna don i kan k'a minɛ ka ɲɛ mais an b'a ye dɔrɔn nin na jiginnaba tɛ se ka kɛ mɔgɔ la parce que maliyɛn ka sariya ko man bon hali bi an ma kow ɲɛɲini k'a faamu an m'an kɛ kow kan ten donc an b'a fɔ bɛɛ ye bɛɛ ka sabali kow tɛ kɛ kunfɛ ko ye n'i bɛ jamana kɔnɔ sariyaw de bɛ yen a y'o sariyaw bato pour que an ka sigi la an bɛ se ka ɲɔgɔn ku tabarikala Cheikh Sidibe e b'a ye cogo di. Mas dɔ ka fɔ ɲa ye dɔ ka fɔ a cɛlakaw fana ye nin waleya in na dingɛ n'i y'a ye maaw b'a tigɛ carré fana kɔnɔ k'a fɔ ko walasa maaw minnu bɛ moto boli ani minnu bɛ mobili boli walasa u ka boli dɔɔni carré kɔnɔna la ce qui veut dire que u boli cogo de cɛ ka jugu kosɛbɛ kosɛbɛ mɔgɔ caman bɛ yen nɔ mototigilakaw la n'u bɛ carré kɔnɔ i b'a fɔ k'u bɛ voie publique kan i b'a fɔ k'u bɛ goudron de dévoirer kan alors que denmisɛnninw bɛ se ka boli ka bɔ du kɔnɔ wagati bɛɛ lajɛlen na dusukasi de bɛ na n'a ye tuma caman na ka mɔgɔw bila ka dingɛ sen kan o man ka yamaruya di maa si ma i ka sira tigɛ o tɛ yamaruya di maa ma nka o bɛ se ka ɲɛfɔ fɔlɔ yanni ka don kuma yɛrɛ base sujet yɛrɛ base kɔnɔna la mun fana bɛ fɔ o ye toujours ni nin waleya ninnu bɛ kɛ i n'a fɔ mun interview dɔ tɛmɛra o tigi y'a fɔ cogo min na yamaruya de bɛ ɲini a bɛ jateminɛ de minnu ye a dɔnbagaw ye mairie la a mɔgɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa ɲɛf'u ɲɛna yamaruya de bɛ d'i ma i ka se k'a kɛ cogo min na donc a bɛ se ka kɛ kɛcogo la mun cɛ ka ɲi sabula n'i ye dingɛ tigɛ f'i ka plaque de turu ɲani dingɛ in cɛ k'a yira mɔgɔw la ko yan type ralentisseur i ye yan nɔ donc o tigi o b'o indiquer u ye à quelques mètres avant que a tigi ka se a ma o ye obligatoire ye bon n'i m'o kɛ n'e ye dingɛ tigɛ i b'a sɔrɔ dɔ tɛmɛra wula fɛ dingɛ tɛ yen mais a bɛ na su fɛ a bɛ n'a yɛrɛ kari a kɔnɔ a kɔlɔlɔ ka bon kosɛbɛ i b'a fɔ i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na donc o ye gɛlɛyaba ye mun ni mɔgɔw kan k'u hakili to a la kosɛbɛ mɔgɔw kana na dusu bila hakili ɲɛ mɔgɔw kana na dusu bila hakili ɲɛ cogo si la jinɔgɔ fana ta fanfɛla la i b'a sɔrɔ n'i ye dingɛ tigɛ e tɛ tila k'i hakili to a la a jinɔgɔ ko ni yɔrɔ entretien ko la donc o bɛ tila ka kɛ mun ye tuguni bana ka ɲɛsin i yɛrɛ ma i yɛrɛ bolo bɛ kɛ i yɛrɛ kala ye kuma caman ani fɛn sugu ninnu na donc mɔgɔw ka éviter mɔgɔ si kana na dusu bila hakili ɲɛ ni problème social sugu ninnu na mɔgɔw ka wuli ka se a base ma a ko bɛ ɲɛnabɔ yɔrɔ minnu na olu ka na ka a bɛɛ dan yiri la a banna ko bɛ marcher ten tɔ tabarikala ala ka nɔgɔya d'a ma. Vraiment ni an kana ɲɔgɔn na incivisme de don ça c'est de l'incivisme total an kana ɲɔgɔn a bɛ sigi da in a b'a bɛɛ la mɔgɔw bɛ jinɔgɔ bɔ k'a bila carré kɔnɔ dingɛw bɛ tigɛ carré kɔnɔ n'importe comment mɔgɔ mago t'a la donc an bɛ carré kɔnɔ ni mun y'an diya an b'a kɛ mais i b'a kalama sigida la i b'a sɔrɔ maa dɔw bɛ a tigi fɛla ko tɛ mais n'i y'a kɛ yan nɔ social b'an fɛ yan nɔ ne ma taa ni service d'hygiène yɛrɛ bɛ balo la bilen so ni service d'hygiène bɛ balo la ni ɲɔgɔnnaw man ka kɛ ninnu man ka kɛ
parce que ne t'a faamu cogo si la mɔgɔ bɛ se ka dingɛ tigɛ carré kɔnɔ cogo min na ko ji ka tɛmɛ o fɛ walima ji ka bɔ ka e da la dɔrɔn walima aw ka fara ɲɔgɔn kan dingɛ tigɛ aw ka carré kɔnɔ ka ji la tɛmɛ o fɛ o bɛna taa bila carré wɛrɛ kɔnɔ an mɔgɔ foyi t'o tigiw ka kɛnɛya la or que ma liberté s'arrête là où commence celle des autres i ka hakɛ bɛ da yɔrɔ min na o de dɔ t'a daminɛ yɔrɔ ye donc mɔgɔw k'a faamu ji minnu bɛ yen n'u b'a bɔ gendarme couché ko nin fɛn nin bɛɛ ye kuma wɛrɛ de mais dingɛ minnu bɛ tigɛ carré kɔnɔ c'est pas normal e bɛ dingɛ tigɛ carré kɔnɔ normalement n'i bɛ ji bɔntɔn tigɛ i kan ka tigɛ i ka du kɔnɔ de e de bɛ mɔgɔw wele o bɛ n'a labɔ mais an b'a ye a banna i b'a tigɛ i ka du kɔnɔ de i bɛ fosse tigɛ i ka du kɔnɔ de ji bɛ jigin a kɔnɔ yen i bɛ mɔgɔw sɔrɔ o bɛ n'a labɔ mais an b'a ye mɔgɔ minnu bɛ de quartier minnu bɛ k'a fɔ quartier kɔrɔbaw de don mɔgɔ t'a faamu des intellectuels comme ça olu bɛ t'u sigi ka ji nɔgɔ bɔ k'o bila carré kɔnɔ o ka tɛmɛ carré kɔnɔ ko parce que ko o de b'olu lafiya wari ou bien non ma tɔɲɔ don mais ne t'a dɔn fɛn sugu min ye nin quoi a kana bin siɲɛ ka kɛ bɔgɔ kan nin bɛɛ tɛ jamana tɛ se ka nin bɛɛ kɛ mɔgɔw k'a lajɛ u mago don u yɛrɛ la dɔɔni mɔgɔw k'u ka sigida dilan parce que n'i bɔra k'i bɛ nin kuma kɛ n'u m'a fɔ i k'i kadafi u b'a fɔ k'i jamalen don u b'o k'i kafalen don i yaadalen don k'a sɔrɔ tɛ i bɛ kana mɔgɔw degun sigida la ka ji nɔgɔ bɔ k'o bila carré kɔnɔ mais a man ɲi an kana ɲɔgɔn nɛgɛ a man ɲi soso bɛ fan bɛɛ yan hali ni ji nɔgɔ tɛ soso b'an da la yan donc ni se b'i dingɛ tigɛ i ka so ni fɛn bɔra i ka mɔgɔw wele o k'a sama o 2000 n'o 3000 ne bolo i kan ka se k'o kɛ donc mais mɔgɔw kana na nin bɛɛ da jamana kun hali n'a fɔra k'an ka taa n'a ɲɛ kan n'a fɔra ko mairie k'a kɛ mɔgɔ joli bɛ yen ko wari min bɛ sara mairie ko mɔgɔw b'a sara an kana ɲɔgɔn nɛgɛ donc vraiment n'i ma ye k'i bɛ fɛn dɔ ɲini mɔgɔ fɛ i yɛrɛ ka dɔ kɛ a ka kan jamana ka se ka sigida bɛɛ lajɛlen ka carré bɛɛ dilan ka pavé k'a kɔnɔ a ka d'an bɛɛ mais hali n'i y'a kɛ ni maa minnu baara ye nin walahi o tigiw ka carré bɛ tiɲɛ ala ka ɲɛ ka d'an ma. ya rabbi an bɛ taa n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko an bɛ taa i b'a ye k'a fɔ CEDEAO ni o ye farafinna tilebiyan fanfɛ tɔn ye wulikajɔ a bɛ senna u fɛ an bɛ don min na i ko bi wulikajɔ min ni u y'a jira k'a fɔ ko an ka jamana ɲɛmaa ko u bɛ fɛ a ka ye a kɛnɛ kan kibaruya fɔlɔ minnu bɔra ka bin kunun tile kɔnɔ o kɛra k'a fɔ ko maa minnu bɛ taa olu tɔgɔ o fɔra a fɔra ko délégation a ɲɛ a nunjuru fɛn min ye Ablaye Diop ye ko ale bɛ o minɛ ka taa ni ɲininen kɔ ni ka a ɲɛfɔ CEDEAO ɲɛmaaw ye o y'a jira k'a fɔ ko sommet min ni a bɛna kɛ ko huis clos de don a bɛ kɛ gɛrɛntɛn kɔnɔ da bɛ sɔgɔ u da la u président dama ko u bɛ a ko a jalatigɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ministre tɛ don n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko o jaabi de dira an ka maaw ma olu fana yɛrɛ y'a jira sa ko tagakun tɛ u la bilen u b'u sen kuru u bɛ to yan ko u tɛ taa bilen kibaruya labanw yɛrɛ tilala ka a yira tuguni a sommet e ko a ma bɔ a ma de kibaruya labanw y'o yira dɛ a bɔra a ma k'a bɔra a ma n'o kɔni don an bɛ ɲininkali de kɛ Sɛki ko mais kɛlen n'o kɔni don ɲininkali de bɛ kɛ o mun y'a bɔ a ma mun kɛra merci mun yɛlɛmara suko ni dugujɛ cɛ mun yɛlɛmara yala an ka jamana ɲɛmaa o taabaliya de don wa nin bɛɛ ɲininkali ma kan ka ɲininkali min k'i yɛrɛ la wa jaabi jɛlen o kan ka sɔrɔ ka di an ma nin ko kɔnɔ tiɲɛ tɛ fili fɛn o don Burama o don dɛ Jakinɛ i bɛ mun sɔrɔ ka d'a kan bon i ɲɛ bɛ nin na la CEDEAO n'a jamais été de bonne foi avec les Maliens ŋaniya ɲuman kelen tɛ CEDEAO kɔnɔ ka ɲɛsin Mali ma donc ni ŋaniya ɲuman bɛ yen mun kɛra a tɛ kɛ mais ne bolo Mali ni CEDEAO ta in bɛ yɔrɔ min na ne bɛ to k'a fɔ n ka kumaw la kuma caman wa ne jɔlen don yɔrɔ kan mun ka ɲi Mali ma Mali ɲɛmɔgɔw k'o kɛ Mali ye a banna min ka ɲi a ma parce que olu de bolo b'a la a donnen an bɛ kibaruya ɲini kibaruya b'an bolo mais a bɛɛ t'an bolo donc olu de b'a jukɔrɔ ko bɛɛ lajɛlen dɔn donc tiɲɛ la mun ka ɲi a ma u k'o ka ɲi an ka taa Burama ne bɛ se ka min fɔ ka Jankina ta fɛnkɛ dɔɔni o de ye CEDEAO ma Assimi wele koyi Faransi de tun ye Assimi invité a kɛra ten ne kɛ Faransi de tun ye Assimi invité olu ye sigikafɔ joli kɛ sigikafɔ min na an ka maa si tɛ kɛ a kɛnɛ kan u b'u ka décision ta u b'a k'u sago ye bon sisan n'aw ko o président ka na an ɲɛ b'a la aw tilala k'o bɔ a ma alors que an kun ye mɔgɔw bila minnu bɛ taa représenter minnu bɛ se k'o kɛ parce que olu ye kɛnɛma affaire ko mɔgɔw ye aw tilala k'o bɔ a ma nin ko in kɔni i y'a fɔ cogo min don ɲininkali caman de b'a kɔnɔ a kuma ka ca dɛ nka maa tɛ se ka fɛn fɔ ne dalula t'i bolo an b'a fɔ Assimi hali bi an b'a kɔ
a ka sigi a sigiyɔrɔ la tabarkala a ka to maliyɛnw kɔrɔ ni Ala sɔnna ma Jagu Kebe ale ye ɲininkali kɛ maaw la CEDEAO ko yɛrɛ kan min sɔrɔla an t'o lamɛn Jamana kan ka to CEDEAO kɔ furancɛla fanga waati sumani na wa walima Mali jamana wasabulonba CNT kan ka sariya wote ni ka waati suma ka di furancɛla fanga ɲɛmaw ma ni de kɛra ɲininkali ye min tɛnkura maliyɛndenw ye min fɔ an ka jɛ an k'o lamɛn ne tɔgɔ Lasana Jalo bon ne kɔni hakili ye Mali ni CEDEAO cɛ kuma min ye an yɛrɛ kan ka décision ta yɛrɛ an ka coup d'état n'u ko min ma ko coup d'état anw ta kɛra Sénégal Burkina ɲɛ olu ta suma ka coup yɛrɛ ko mankan ma k'a la bon an ka situation bɛ cogo min anw ta ka jugu ni Burkina ta ye et sur le plan sécuritaire donc an yɛrɛ k'an ka fɛn suma an kun min b'an yɛrɛ maliyɛnw arranger Assimi n'a ka jama min bɛ anw arranger o ye de Assimi ka continuer pour moi même personnellement ne yɛrɛ u ka kan ka san 3 de kɛ san 5 ni y'a fɔ a ka jan mɔgɔw ɲɛkɔrɔ mais bɛɛ b'a dɔn jamana ko de don hali yɛrɛ ka du n'a dir'i ma k'i ka a jɔ ka terrain san k'a d'i ma k'i k'a jɔ kalo 3 dɔw bɛ se ka san 3 san 4 kɛ i m'i la du ban kuma tɛ jamana ma donc jamana ye sécurité bɛ cogo bɛɛ b'a dɔn et puis a ka di sɔrɔdasiw de ma ni politique fɛn nana an bɛ échec kɛ a kɔni a ka dan anw ye bi CEDEAO k'i senbɔ an ka ko la an yɛrɛ k'an ka fɛn ta en charge k'an ka date di assemblée k'a voter maliyɛn bɛɛ bɛ u kɔ o de kɔni ye ne ka laɲini. Assalamu alaikum somɔgɔw kɛnɛ basi tɛ alhamdulillah ne tɔgɔ ye Sako donc ne ka hakilila ye min ye Mali ni CEDEAO cɛ gɛlɛya kɔnɔ donc dɔwɛrɛ t'a la ɲɛdimi bɛɛ ɲɛ b'a la misi tɛ ka se ka tiɲɛ fɔ CEDEAO n'an kɔni an hakilila CEDEAO dabɔra farafinna an yɛrɛ dama ka ɲɔgɔn dɛmɛ de kama an tun bɛ CEDEAO dɔn ni o de ye mais an nana ye CEDEAO u nana kɛ fɛn min ye bi u nana kɛ Faransiw tɛgɛ kɔnɔfɛn de ye u bɛ Faransi ka baara de la u tɛ an yɛrɛ dama ka baara la donc u ɲɛ bɛ gɛlɛya la yɔrɔ caman Burkina ta bɛ yen u ma fɛn fɔ o la Laginɛ ta bɛ yen u ma fɛn fɔ o la donc u bɛɛ balani bɛ Mali ta de la donc malidenw anw de b'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma Mali tɛ se ka kɛ foyi ye ni anw yɛrɛ tɛ donc n'u tɛ tiɲɛ fɔ Faransi ɲɛna donc n'u tɛ jɛ ka an ɲɔgɔn dɛmɛ an farafinna an yɛrɛ dama donc anw tɛna ban anw yɛrɛ la an b'an yɛrɛ dɛmɛ anw de taa Mali ye a ka d'an ye kɛcogo min an b'a k'o kɛcogo la donc an bɛ taa CNT kɔnɔ donc an bɛ vote kɛ anw ta maliden fɛn min ka d'an ye waati min ka d'an yɛrɛ an b'o suma k'o d'an yɛrɛ ma an ko san 20 o an ko san 100 o an ko san 30 o donc anw de taa an ka Mali n'an bɛnna min kan a bɛ k'o ye donc basi wɛrɛ foyi t'a la donc CEDEAO ko de k'u dabɔ an ka ko la d'ailleurs k'u dabɔ an ka Assimi a kana taa yɔrɔ si anw b'a kɔfɛ n'an min bɛ kɛ o ka kɛ anw ta y'an ka jamana ye an bɛnna san 100 la an bɛnna san 20 an bɛnna san 10 la an ka suma ka dan yɛrɛ n'a tɛ ɲɛ min kɔ CEDEAO ko an ka bɔ a la siɲɛ kelen an ka kan yɛrɛ ma hɔrɔn ye quoi kuma yɛrɛ t'o la o y'a sago voilà nin ye a CEDEAO ko kuma ye Susaba Kante ale fana ye wulikajɔ kɛ a CEDEAO ko kan y'a ka di don ale fana ye wulikajɔ kɛ a ko kan a ye min sɔrɔ o filɛ nin ye CEDEAO kɛlen ka gɛrɛntɛ ta k'an ka jamana sɛgɛrɛ ka sababu kɛ fanga da ka sɔrɔ o waleya kelen kɛra Ginekaw fɛ Burkina ani Chad wa gɛrɛntɛma ta k'olu si sɛgɛrɛ yala ko bɛ anw ka jamana ta kɔfɛ wa anw ye ɲininkali kɛ jaabi min sɔrɔla o de filɛ nin ne ye coup d'état ta k'a lajɛ Mali ye coup d'état kɛ u ye u ka durée transition mun fɔ CEDEAO mɔgɔw tɛ ka sɔn a ma k'a sɔrɔ Burkina y'a ɲɔgɔn kɛ Burkina ye san 3 fɔ u kɛlen don k'o accord o ma problème foyi don a la donc Chad ma durée yɛrɛ fɔ fɔlɔ Chad ma durée de transition yɛrɛ fɔ fɔlɔ u b'a la sisan n'a tɛ nin ka san 1 bɔ bon Guinée ta fana olu ma wagati foyi fɔ mais an bɛ mun faamu o la dɔrɔn c'est en tant que malien mɔgɔ malien halala mun b'i yɛrɛ sɔrɔ i yɛrɛ dɔn malien halala mun b'i yɛrɛ sɔrɔ jɛkulu kɔnɔ ni Mali kanu b'i la an bɛ mun fɔ a ko kɔnɔ c'est à dire que n'i ye Mali ta k'a lajɛ n'i ye histoire yɛrɛ ta k'a lajɛ Mali ni problème bɛɛ ni CEDEAO ko problème ninnu CEDEAO kɔni c'est à dire que n'i y'a ta k'a lajɛ dɔrɔn i b'a ye c'est à dire que farafinna jɛkulu président de don n'u c'est à dire que commandelen don Faransi fɛ n'u ko k'u ka mun kɛ u b'o kɛ donc présentement nous on a des problèmes avec la France an yɛrɛ ka développement baliya ani an ka institution tiɲɛni a bɛɛ Faransi et puis an ka jamana fana c'est à dire que ni an ka jamana kɔrɔ fana lajɛ Faransi mago bɛ fɛ ressources minières caman na a bɛ yen yɔrɔ de la c'est à dire que u mago b'olu fɛn ninnu na ka indexer an tɛ ka sɔn ma an bɔra ko kalama parce que on est au 21e siècle
mɔgɔ tɛ komi i b'a fɔ ko 19e siècle mɔgɔ an bɛ ko caman kalama an kalannen don an bɔra kalama an ka jamana nafa sɔrɔda mun bɛ an ka jamana kɔnɔ an b'a bɛɛ ɲɛdɔn an b'a dɔn comment est-ce que an kan ka exploiter comment est-ce que an kan ka se ka nafa sɔrɔ a la pour que ka se don nataw la ka jamana lataa ɲɛ ka jamana kɔnɔdenw la yiriwa donc comme ɲɛ b'a la c'est à dire u ka fɛn bɛɛ menacelen don an bɔra an yɛrɛ kalama an ko k'an ka fɛnw ka segin an ma an ka yɛrɛma hɔrɔn ka segin an ma an ka jamana gestion ko la nous on veut pas d'ingérence ça ni y'o ko ta k'a lajɛ an ka o murutili farida de bɛ ka faransi bila a bɛ ka CEDEAO jamana ɲɛmɔgɔw k'u kunkolo ɲagami ka na k'u b'an kɛlɛ position sugu bɛɛ la c'est à dire ne ka jaabi ye o dɔrɔn de ye quoi c'est à dire la CEDEAO est manipulée par la France par le pays colonisateur c'est à dire on veut nous mettre à terre coûte que coûte quand an sen fila bɛ kari ka ban an kɔrɔ an kana se ka foyi kɛ u ka nafa kama ka sɔrɔ olu ka jamana bɛ yan fɛnɛ an bɛ yan ni CEDEAO bɛ yen nɔ farafin jamanaw kama a ti kɛ tan sinon normalement i CEDEAO e b'a fɔ ko Mali an bɛ crise dɔ de kɔnɔ 2018 CEDEAO mɔgɔw bɔra yan i bɛ k'a ka deuxième tour la o ko n'i y'a ye ko nin problème minnu bɛ ka caya parce que ko fichier électoral ɲɛnama t'an bolo organe unique ko k'a créer ko dorénavant fo ka taa fɔ ko organe unique créera élection tɛ kɛ Mali la a bɛ tila ka na tuguni transition kɔnɔna la c'est à dire ko ka na au même moment bɛ ka ko élection dɔw bɛ ka san bɛ ka waati min na i b'a sɔrɔ an bɛ ka kuma dɔw bɛ ka bin u ni na sɔrɔsi dɔw bɛ ka bin u ni na djihadistes nɔfɛ donc olu maliyɛn minnu bɛ yen nɔ ces populations dɔw bɛ ka faga olu minnu bɛ ka faga olu tɛ maliyɛn olu tɛ voter yan donc le vote ne sera pas national c'est à dire que ni kɔni ye fɛn dɔ de ye dɔrɔn k'an manigancer c'est à dire que k'an bila fo k'u b'an bila juru kɔnɔ tuguni k'an kɛ i b'a fɔ ko fɛn sugunin dɔ quoi vraiment an tɛna sɔn o ma quoi il y a France CEDEAO manipulé no France de fait c'est à dire que Emmanuel Macron yɛrɛ bɔra o don na saraka y'a bila a ka vidéo la ko c'est à dire que an kɛlen ka RFI ni France 24 datugu k'ale bɛ Goodluck Jonathan wele sisan ka consigne d'a ma ko comme d'habitude u b'a kɛ cogo min na ko u bɛ Mali ka sanction durci tuguni donc o yɔrɔ yɛrɛ la sinon bɛɛ mɔgɔ caman ɲɛna ko la CEDEAO est indépendante ko ça ils sont libres de faire leur choix donc u bɛ jamanaw ka développement n'u ka fɛnw kama donc mais saraka ye a bila an ka duwawu n'an ka fɛnw ye faransi par exemple a y'a yɛrɛ fɔ vidéo yɛrɛ la bi audio tɛ dɛ vidéo bɛɛ y'a mɛn diɲɛ kɔnɔ donc ça veut dire que même la communauté internationale est complice de la chose donc vraiment ça veut dire que an ti sɔn CEDEAO manipulé no faransi fɛ bon an ti sɔn faransi ta ma an kɔni an b'an ka jamana an b'a kɛ an sago de ye n'Ala ni kira sɔnna ma vraiment merci. Mali ye jamana ye jamana min bɛ CEDEAO jamanaw cɛmancɛ la n'i y'a ye hali bi kɛlɛ in sera nin niveau ma ka bɛɛ kɔnɔ guwa la o ye Mali yɛrɛ ka sigicogo ye CEDEAO jamana cɛmancɛ la ne yɛrɛ min filɛ ne bɛna kuma bi ne bɛ baara kɛ fɔ kɔrɔn fɛ de nin y'a san 6 ye kɛlɛ in ye kɛlɛ ye kɛlɛ min ni n'a kun warala ka taa ɲɛfɛ mun kɛra Laginɛ ye ani mun kɛra Burkina ye o faamuyali ɲɔgɔn ma kɛ Mali ta la an b'a fɔ faamuyali de n'i y'a lajɛ ninnu jamana fila la saba yɛrɛ Mali ka ko ka gɛlɛ ka tɛmɛ ninnu bɛɛ insécurité mun bɛ Mali la a tɛ Laginɛ a tɛ Burkina o ye kelen ye an ka président ta cogo mouvement populaire mun y'a lataga o ma kɛ Laginɛ ta la o ma kɛ Burkina ta la mais CEDEAO kelen ka ɲangitili kɛ u ye faamuyali sɔrɔ Laginɛ ta la an b'a fɔ u ye nɔgɔya don Laginɛ ta la ka nɔgɔya don Burkina ta la mais anw ta o ma faamu n b'a fɔ a ma faamu sabu ko in ka dun CEDEAO kelen tɛ baara kɛ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye dɛ CEDEAO fana bɛ pression dɔw kɔnɔ fo ka faamu anw ni Faransi man di Faransi dun bɛ se ka pression kɛ CEDEAO ɲɛmɔgɔw kan an ka yɔrɔ gɛlɛya an ka ko gɛlɛya yɔrɔ bɛ bɔ ye CEDEAO la ne hakilila la dɛ voilà jangana y'a faamu voilà kuma tɛ nin y'a faamu vraiment ni ye kuma caman fɔ i b'a ye k'a fɔ tiɲɛna hakili dɔrɔn bɛ kuma in nɔ parce que n'i ye CEDEAO ta bi bi in na an kana ɲɔgɔn kɛ dɔ kumana ale mɛnna kuma la a ye fɛsɛfɛsɛli caman kɛ i b'a ye k'a fɔ kɔsa in na n'i y'a jateminɛ gɛlɛya mun bɛ yen nɔ jamana caman y'i ta ta en mai donc i yɛrɛ da sira ma ne bolo a ka kan bisa Mali yɛrɛ ka fɛn dɔ bɔ ka da an t'u kɔnɔ bilen sɔrɔ mun an t'u kɔnɔ bilen k'a fɔ tiɲɛna nin de an tacogo ye an bɛ wa nin de kan a banna ni mun bɛna fara an kan an ka baara k'o kan o kana fara an kan ni mun tɛna fara an kan vraiment il est temps an ka to jamana in ka taa quoi sinon n'an tora ni CEDEAO sen kelen an bɛ CEDEAO kɔ an b'u makɔnɔ sen kelen an bɛ fɛ an ka dɔ k'an yɛrɛ ni bolo an tɛna na taa parce que CEDEAO bɛ dɔ de ka ci la an kana ɲɔgɔn Bankɔrɔ ye mun fɔ ne ma dara France 24 geni ni RFI ne ma dara n'o bɛ CEDEAO texte dɔ la ni mɔgɔ kan ka ɲangi o tɛ CEDEAO ta ya
Moi, c'est là où tu as de la Macron. Oh, voilà. Donc maintenant, France, c'est là où là. Voilà. Dessin inavoué. La France est un pays de l'Afrique de l'Ouest. Non, ce n'est plus un dessin inavoué. Non, ni dessin, ni mécanique, ni yéleno. Donc, Mali qui a dessin en main. Abana. C'est tout. Abana. Flifé ba chukudi. Mas. Ne ko me ni chukomi. Mamunu nye nyangata ta ka biaw kan. Nyangata min ona mankan. Ou binaw kan diebe ay. Oh bon sisan ne ma se ka min famu c'est-à-dire ali biam mu shienta de la kanu ka se ka ben jumɛn de la tuguni ne ma se ko yoroni famu doni bon et puis après CNT be en déjà CNT be assemblée jora place de la bon aw bena n'aw ka programme de sisan ko c'est ba don ameto ani sera obi totan fo ka taa ni saimban antena ben ko la o bena to va et vient na bon antena sera bara nyana ma foi ke amina sigini ko lati donc u ku ka faire présenter ali hakli kono ni mai mama amai ali hakli kono amai déjà mami binaw kan ne ma ya mi kono no e blen ko sebe sira non on oublie la CEDEAO anganye janga barake c'est tout abana ne mi meke o ka présenter jamana do na CNT la chef de groupe la fraka mas dugu min to ko bugurije mogoto dugu de nyinga muyu ko ani ko dugu de ko go le no imakuma jugu fo CEDEAO be ba do France bolo kono fendo mais il est grand temps on a beau va et vient ba kon c'est vraiment un ganga destin ta anganye genre talo ko lo semaine gullo kanga nare amasi ga kono c'est donc grâce à faut été nyana bo abetaka semaine wara abanga kinin du abanga dumuni abanga gimi donc il est grand temps un destin ta donc grâce à c'est au manga bo ni ko inkonna la makai bana manyana bidal le 25 ya odo nego kadri ka boli aborama maki wara soro maki wara soro cheki wara soro ba le vedo ma fait me follow bien le 25 ire na ma fait ma jigi akobi sena sake ça soro wa juma jigi wono abora zorer ma sefo on attend zorer on ya no che Mariam ye Maléo nyinga Mariam Jara ale Maléo nyinga akola min soro la fleni parti politique ka franyo kulu mi sigilen no ni ale be wele ko cadre d'échange pour une transition réussie olu labene no ka bo bi jumaina ka nyini fanga nyama o fe ku ka frontière fanga danfo akilina jumɛn bɛ maliyɛnw na o ko la an ka jɛ an k'u lamɛn. Ne yɛrɛ kɔni akilina na cadre d'échange mɔgɔw ka bɔli le 25 c'est pas une bonne idée parce que présentement nous on traverse une crise sécuritaire très majeure pays menacé do c'est-à-dire qu'an kɛlɛkɛbaga ka ca kow ka ca bɛɛ ɲɛ bɛ ko la a ma se ɲɛfɔla maliden halala mɔgɔ b'i yɛrɛ sɔrɔ malidenya kɔnɔ k'i ye halala ye i b'a dɔn k'a fɔ ko nin wagati in na c'est-à-dire que bɛɛ kan ka intérêt personnel bila kɛrɛfɛ ka transition soutenir sinon an tɛ Assimi ko la an bɛ Mali ko de la nous on veut la stabilité de notre pays bɔli ba ninnu attroupement ba ni bɔli ninnu ça va créer des années ka ko tɔ juguya tuguni jamana kɔnɔ a bɛ se ka abuti fɛn min na Ala ni kira de b'a dɔn sinon bi kɔni an bɛ an ka Assimi président de kɔ parce que an y'a ye a ye preuve yira an na quoi k'a bɛ sa Mali ko la quoi a y'a yira an na ko a muso n'a denw ta t'ale Mali de ta ye wa a bɛ k'an lamɛn su ni tile donc et puis an bɛ ka fɛn min kɔnɔ ça vaut 40 ans Assimi de bɛ k'a waleya quoi donc maintenant cadre d'échange mɔgɔ ninnu kɔni ne t'a ko la bi n t'a la sini c'est pas une bonne idée n tɛ se k'a fɔ fana ko autorité ka u kɛlɛ parce que politiquement ça le droit de manifeste c'est reconnu mais u yɛrɛ kan ka kɛ hakilitigiw ye quoi parce que nin cadre d'échange mɔgɔ minnu bɛ parti politique kɔrɔbaw fɛn ninnu de bɛ fanga la a ka ca ni san 30 ye u ma se ka foyi ɲɛ an ka jamana in kɔnɔ foyi a si ma foyi de kɛ ninnu ka 7 mois kɔnɔ u ye baara min kɛ ou bien 6 mois kɔnɔ u ye baara min kɛ Ala ni kira de b'a dɔn quoi vraiment moi je les exhorte tous à la retenue u ka miiri jamana in na u ka transition olu bɛ k'a fɔ transition délai ko ni fɛn mun fɔ la CEDEAO a passé ici Assimi a fait des efforts et les assises ont dit 5 ans le monsieur il est venu au dernier moment jusqu'à 24 mois o yɛrɛ dun t'an ka hakilina ye parce que an bɛ kalo 36 an b'o de nɔfɛ o y'a dɔgɔyalen quoi kalo 36 n'o ye san 3 ye n'o ma se an bɛ taa an ka 5 ans na quoi Mali ko de don Mali se ka ja cadre d'échange mɔgɔ ninnu c'est une minorité maliyɛnw de don mais ne bolo u ka jɛkulu ye jɛkulu fitinin de sisan an bɛ yɔrɔ min na bɛɛ b'a dɔn hali mɔgɔ mun ɲɛ ni tulo cilen i b'a dɔn k'a fɔ ko jamana ko bɛɛ bɛ Assimi hali denyɛrɛnin ko Assimi
ima sira mɔgɔ y'a wele de bɛ kunna an bɛ ka manifester n ko n'a bɛ taa a kɛra an bɛ taa an da goudron kan a b'a faga fɔlɔ ka taa parce que u bɛ taa janfa ye. Mais ne kɔni moi particulièrement ne b'a sigi de kɔ parce que pratiquement parti politique mɔgɔw ninnu ne t'u ka ko la an y'an si k'o la yan nɔ an mago t'u la ne kɔni t'u ka ko la i m'a faamu wa ni kɔngɔ de b'u la u ka t'u ka kɔngɔ furakɛ yɔrɔ wɛrɛ anw kunnala tɛ yan nɔ a diyara ne yɛrɛ ɲininka parce que ne bɛ n ta fɔ n kɔnɔ de don i m'a faamu wa ne tɛ bɔli ko kalama ne tɛ bɔ ayiwa salamu aleykum o ne ka kuma bannen. Mali yɛrɛ taara position min Mali bɛ position min na bi bɛɛ b'a dɔn an ye Asimu ka régime bɛɛ ye régime bɛɛ ka ɲi bon sisan an kan ka olu soutenir sisan pour que u bɛ se ka baara se ka taa ɲɛ position min sinon parti politique an mago tɛ parti politique la bilen an sɛgɛnna parti politique la plus de 30 ans on n'a rien vu maintenant an bɛ Kasimu jusqu'à la mort c'est sûr. Kibaruya bɔra ka bi k'a fɔ ko fɛn min ye maa dɔw minɛra ko fɛn min ye bibi ye ko bɛ ka a feere 1000 ka sɔrɔ 200 don tɛgɛkɛr'u la awɔ o minɛra on sont pris ni minɛra la i bɛ lasago ne bɛ mun dɔn dɛ mɔgɔw kana kiiri tigɛ u yɛrɛ n'i ye mɔgɔ ye ko biye b'a bolo ko hali 400 ou bien 400 yɛrɛ tɛ dɛ 200 ani 50 taa ko fɔ finitigiw k'a minɛ biye mun b'a kun a bɛɛ k'a mɛ a la a banna foyi t'a la n'o tɛ foyi t'a la foyi ti bɔ a la fɛnɛ wa fɛn t'a la a banna a kana kiiri tigɛ o yɛrɛ dɛ n'a y'a bolo dɔrɔn a ye taa fɔ polisiw ye a bɛ tugu a kɔ de ka finitigiw wele u kana minɛ a la n'i y'a minɛ a la a b'a hali o 1000 ta tigɛ ye koyi ayi i b'a kalama ni parce que hadamaden dɔw bɛ u ta tiɲɛnen don quoi mɔgɔ dɔw bɛ u tɛ miiri jamana yɛrɛ la ni barika banna ka mamugu kɛ maa fɔ o de mɔgɔ bɛ kɛ nin an ye kule bɔ yan ko mɔgɔw ka taa terrain na mɔgɔw bɔtɔ ka taa terrain na o biye maaw y'o san k'o di mɔgɔw ma k'a ye taa terrain na fu falaki e bɛ t'i sigi i ka so kɔnɔ k'o dɔgɔdɔgɔnin bɔ k'o di mɔgɔ ma ko fɛ e ye maliyɛn ka tɛmɛ an kan c'est grave ou bien nacogo ɲɛna n'an ta ye n ko kabako don Mali garantie t'an bolo wa a b'an bɛɛ bolo e ka fisa n'an ye yan kabako tɛ yan e bɛ taa biye sa 200 kɔnɔ feere a ma 1000 e b'a ni jamanadenya cɛ koloko juguya la mɔgɔw da la Alaji ko k'i fo k'a jamu tɛ ne an bɛ foli ni tanuni ko lasaba ka Ɲamakɔrɔ Layiba k'a fo a tɔgɔ de ko Ibrahima jamu tɛ ne Ɲamakɔrɔ Layiba a tɔgɔ ko Layi an b'a fo a tulo b'i la o jɔ Saramani ka dɔnkili kura a tɔgɔ b'o la ko dɔw a foli ka di ye ya ko Ɲamakɔrɔ Layiba diminen ma ye non a dimi ya a b'a fɔ nin cogo yɛrɛ de la biye bɛ se ka sɔrɔ ko Ɲamakɔrɔ Layiba diminen jamana kɔnɔ ko biye t'i sɔrɔ k'a fɔ mɔgɔ i ka taa terrain i ka mɔgɔw layɛ ko ne tatɔ so mɔgɔw bɛ 26 mars in da hali sisan hali sɔgɔmada in na dɔw taara depuis 5 heures awɔ parce que ko jamana y'a fɔ ko mun na biye wɛrɛ bɔ o biye fɛnɛ tɛ sɔrɔ an bɛ ka ja dɔ ye mun fɛnɛ bɛ biye di mɔgɔw ma i bi mɔ Masuro Jabaranin na u y'a préciser k'a fɔ ko biye a tɛna na feere mɔgɔ ma ka tɛmɛ 2 kan o fɔra n'i taara biye san i y'a fɔ a tɛ feere ma ka tɛmɛ 2 kan pour que ka fɛn dɔw éviter mɔgɔ ka n'a san ka tila ka taa feere prix wɛrɛw la c'est normal o ka ɲi donc et puis u ye feere yɔrɔ 2 dɔrɔn fana de fɔ a la 26 mars ani Omnisport est-ce a bɛ 26 mars la mɔgɔ kɔni tun bɛ sɔgɔmada in na dɛ ministère ye communiqué mun bɔ kunun Cheikh bɛ ka mun fɔ o de fɔra Sadi Modibo Keyita 26 mars sinon fɔlɔ u tun ye feere yɔrɔ dɔw fɔ olu taara o gulo fɛn wɛrɛw la ye u ka mɔgɔw ka billet d'u ma cɛ an ka taa terrain na o jangina nin ko in yɛrɛ fɛngɛ ye min ye mɔgɔ dɔw ye billet san ko k'a di mɔgɔw ma fu bon on se demande olu mɔgɔw bɛna sɔrɔ fu cogo di bio kɔni sanna fan bɛɛ olu tilala mairie de cɛ olu tilala mairie cɛ mais allo la Seydou ta yɛrɛ tilala mairie de ɲɔgɔn cɛ Seydoubilen kɔni o dira commune 6 mairie ma awɔ Bamakɔ commune 6 bɛɛ a tilala ayi o kɔni o yɔrɔ fédération dɔ bɛ o bɛ mairie de la mairie de b'o tila cogo dɔn sisan sinon o bɛ yen de dɛ sinon bas u tun b'an to an ka taa an ka billet ta an ka don o de tun ka nɔgɔ ni nin ko bɛɛ ka billet kɛ n t'a affaire si dɔn ye a ko tɛ nin ye sa tiɲɛ yɛrɛ la mobilisation kɛra cogo min na sago mɔgɔw galvanisera de trop donc billet ko man ka kɛ problème ye man ka gɛlɛya dɛ a b'aw sɔnni sigi mun kan dɛ billet bɛ minnu bolo k'a feere 1000 aw fɔ polisi ye u k'u minɛ u ka lasago ne polisi tɛ yɔrɔ min na t'a fɔ gendarme ye u ka lasago quoi parce que Mali la i b'a kalama fɛn dɔw bɛ yan ka ci mɔgɔ dɔw yɛrɛ de bɛ yan k'u ka fɛn sɔrɔ fɛn bɛɛ la u ka kɛ fɛn bɛɛ la dɔw yɛrɛ de nege bɔlen don
akai uto bien muni a klalen flene jagne flene ga mun fo a caman be no u be bien nu garder wala sa ka kla u fere mogo ma son gelena donc et pourtant a dira de ko a di mogo ma falaki la donc olu caman be no do be ngani anyuma bu ni fon bolo olu ba di a jugula ina fo munun dira meru ma jugula olu ba da di jugula mais do be no olu fara ma garder u bolo ka kla ka fo ku ba fere mogo ma piri la munu bu se a fin sur la jugula tabarkala donc wori kan adabla jagne tulu ka die al na sɔrɔ jamais mandi ga tulu ka di ye tiga tulu a bɛ kɛ sɛ la a dɔw bɛ yen o ma ɲi dɛ sɛ a bɛ kɛ sɛ la dɛ a bɛ kɛ mun yɛrɛ la pigeon a bɛ kɛ kami na je mange pas pigeon je mange pas pigeon fɛn dɔw fana bɛ olu tulu b'u yɛrɛ yira tulu yɛrɛ de b'olu la tulu b'u yɛrɛ yira madame Dolo tiɲɛ tɛ a b'o ɲɛdɔn dɛ madame Dolo bɛ sugu kɔnɔna dɔn a b'o dɔn o de kama a ye wulikajɔ kɛ tiga tuluko a bɛ cogo min na bi cogoya min na an bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ la madame Dolo ale ka wulikajɔ don tuluko kan tiga tulu ale ye fɛn ye min jɔyɔrɔ ka bon tobiliko ta fan fɛ kosɛbɛ yala a sɔrɔli ko a n'a sɔngɔ ko o bɛ cogo di an bɛ wagati min i n'a fɔ sisan o hukumu kɔnɔna na an ye ɲininkali kɛ tigɛtulu feerela dɔw la olu bɛ ɲɛfɔli k'an ye an bɛ jɛ k'olu dɔw lamɛn. Ne tɔgɔ Samba Jara ne bɛ Banagabugu. Bon pour le moment tulu ko ma nɔgɔ sisan dɛ tulu ka gɛlɛn sisan yɛrɛ tulu yɛrɛ engrais prix yɛrɛ o b'a di yɛrɛ 4,900 Mali tulu b'o di 4,300 tulu ma nɔgɔ sisan yɛrɛ an bɛ wagati min na bon ne b'a bɛɛ kɛ ne bɛ détail kɛ ne bɛ grossiste an b'a détail di san 250 ka a bidon di 4,900 bon bidon ne 20 litres de marque ka ca la quoi nada b'a la dinor b'a la mais olu bɛɛ ye 4,400 ani 900 dɔw bɛ nada di 4,800 mais caman bɛ dinor di 4,900 tulu b'o de la sisan bɛ waati min na bon tulu bɔyɔrɔ ko tɛ kelen tulu Mali tulu b'a la dɔw bɛ kɔrikolo tulu o tulu sugu u b'o wele ko ami olu bɛɛ ɲɛ bilennen don mais jɛman in kɔni ale de propre mais kasa t'ale la mais dɔw bɛ ko ami a ɲɛ bilennen don mais dɔw b'a fɔ kasa t'a la mais an t'olu la baara kɔ Mali tulu kɔni kasa b'ale de la mais sisan yɛrɛ ale fana ka gɛlɛn yɛrɛ ale fana gɛlɛyara kosɛbɛ waati min na tulu bidon Mali tulu bidon 4,400 ani 450 ani 50 a bɛ o de la bɔ a la litiri kelen a bɛ 240 ani 40 de la Mali tulu gɛlɛyara sa de n'o tɛ da kun bɛ 300 ani 200 ani 50 mais sa bɛ 4,400 ani 440 ani 50 de la donc sisan a gɛlɛyara a sɔrɔ yɔrɔ ka mais y'a sɔrɔ yɔrɔ bi kɔni a bɛ o cogoya de a da jiginna ni duguma cɛ kɔni 440 don tɛ 440 kɔni dugumala cɛ o ye Mali ta ye bon dinɔrɔ bɛ 4,400 800 5,000 dinɔrɔ bɛ o de la a gɛlɛyara yɛrɛ de sisan. Voilà, ni ye tuluko cogoya ye Jagine i tɛ dɔɔnin fɔ a la foyi tɛ n bolo ka fɔ nin kelen na tiɲɛ non fɛn tɛ n bolo ka fɔ nin na siɲɛ solo ou bien siɲɛ munu non fɛn tɛ n bolo ka fɔ nin na tiɲɛ na aw caman bɛ yen aw bɛ taa na san ka di madame ma dɛ mais fɛn tɛ n bolo ka fɔ nin kelen aw caman de bɛ don su kɔnɔ dɛ o ye kojugu bon si dun b'e la i y'o ka fɔ mun kama o yɛrɛ de nka tiɲɛ na nin kelen ni fɛn tɛ n bolo ka fɔ nin na da aw caman bɛ yen awɔ an b'a kɛ muso bɛ to so a bɛ taa sugu la dɛ foyi t'a la o yɛrɛ de ka ɲi ka taa n'a san ka di muso ma foyi t'a la o yɛrɛ de foyi t'a la nous sommes des conservateurs ala ka ɲɛ nous sommes des conservateurs a ko filɛ sa o an bɛ taa i b'a ye k'a fɔ fɛɛrɛ jumɛn ni dabali kan ka sigi sen kan an ka jamana ɲɛmaaw fɛ walasa sunkalo ɲɛkɔrɔla in na feerefɛnw olu bɛ se ka nɔgɔya hali n'o y'a sɔrɔ commerçant dɔw bɛ yen olu bɛ ka u ka sukaro
ninga alla sago u tɛ ka bɔ n'a ye ko ni fɛn sera sa ni sunkalo sera u bɛ sɔrɔ ka bɔ n'a ye ka a sɔngɔ gɛlɛya dɔw fana kelen don ka a caman tun u bɛ bɔ n'a ye jamana kɔ kan kunu o bataki cira ma ka bɔ n'a ye jamana kɔ kan ka taa alla ka mɔgɔw bɛ yen u bɛ sukaro caman de tun k'a kɛ ɲɔgɔn kan u bɛ bɔ u taa n'a ye kɔnɔwari ka taa feere u ta sira bɛɛ fɔra an ye an bɛna a wuli ka jɔ kɛ tile 2 in na ko yen sukaro yɛrɛ bɛrɛ t'a jɛ 200 la ko olu ta wari b'olu ta la nan ta ye o bɛɛ kama dɔw b'u k'u ta la sago o de man kan ka fɛɛrɛ jumɛn de sigi sen kan walasa an ka feerefɛnw sɔngɔ bɛ nɔgɔya ka bɛn ni sunkalo ye Sitan Kone ale ka ɲinini don a ye fɛn min sɔrɔ filɛ nin ye sunkalo n'a gɛlɛya o dogolen tɛ mɔgɔ si la tuguni an ka jamana ɲɛmɔgɔw kan ka jumɛn de kɛ walasa feerefɛnw sɔngɔ ka se ka nɔgɔya walasa ka se ka jaabi sɔrɔ la an ye jamanaden dɔw ɲininka an ka jɛngu lamɛn ko ninnu filɛ nin anw fɛ yan o ko ninnu tɛ ko kura ye o depuis wagati jan fangaman tɔ minnu tɛmɛna an y'a ye ni sunkalo surunyana jamana bɛ fan dɔ ta population ka dépense la n'u b'a fɔ o ma tubabukan na ko subvention o b'o de kɛ bon mɔgɔ t'a dɔn ni autorité minnu filɛ nin ye n'olu bɛ k'a subventionner n'o ma subventionner u ka subventionner pour que dɔ bɛ état bɛ dɔ ta dɔ bɛ bɔ malo tulu sukaro dɔ bɛ bɔ a prix la population bolo o bɛ population soulager a tɛ da o ma dɛ n'i ye fɛn di n'i ye dɔ bɔ a prix la état y'a dabɔ a prix la affaire économique ninnu bɛ jamana kɔnɔ pour que ka prix de contrôler état ye dɔ ta mais hali bi prix yɛlɛlen don donc affaire économique bɛ yaala de commerçants dara ka contrôle de prix kɛ ni min m'a ta état ka prix duguma o bɛ ɲangi tant que o tɛ kɛ hali bi an bɛ prix bɛ yɛlɛ dɛ ne kɔni ka hakilina ye nin ye n'an continuera nin fɛ ne ye min fɔ nin ye n'an ye nin kɛ caman bɛ bɔ prix la dumunifɛnw denrées de première nécessité caman bɛ bɔ a prix la jamana ɲɛmɔgɔw kan ka mun kɛ o ye ka pour que a ka faamuya donc ni feerefɛn par exemple sisan ni nɔnɔmugu kilo n'o o ye 200 ye jamana k'a jɔ ni 150 ye donc a bɛ se population ni butigitigi minnu bɛ a sanni échanger u ni ɲɔgɔn cɛ donc olu ka a sɔrɔ 50 la donc ni 200 don jamana k'a jɔ ni 150 ye donc population k'a sɔrɔ 50 la donc an ye exemple ta nɔnɔmugu kan n'o ye i y'a faamu donc o n'a ɲɔgɔnna caman i n'a fɔ malo b'o la sukaro b'o la tamaro yɛrɛ b'o la bon tulu b'a la fɛn caman b'a la quoi parce que sunkalo yɛrɛ kɔnɔ mago bɛ jɔ fɛn caman minnu na i n'a fɔ hali kangalibaaw olu bɛɛ b'a la ni lemuru tututu fɛn caman b'a kɔnɔ donc ne kɔni bolo an bɛ embargo min kɔnɔ ani gɛlɛya min bɛ yen ka d'a kan fana ne kɔni bolo nin y'a solution dɔ ye jamana yɛrɛ ka i jɔyɔrɔ fa sunkalo kalo kelen in kɔnɔna na u ka se ka nin kɛ quoi. Bɛnkɛnɛ faamuya sɔrɔ l'o la tabarikala an ka to sefa la wa an ka bɔ a la de a kuma cayalen don bi dɛ a ka ca kosɛbɛ filifɛn e ko cogo di Burama nin sefa ko kuma in an kɔni y'a fɔ koyi jamana o jamana n'i bɛ ɲɛtaa kɔni kɔ i b'i ka wari dun nka sefa in fanga bonyanen don cogoya min a bɛ kɛ ni fɛɛrɛ de a bɛ kɛ ni fɛɛrɛ de a bɛ labɛn de sinon an k'an ka wari dilan yɛrɛ ye o de ɲɔgɔnna tɛ nka a tɛ taa sira dɔw kɔ a sira in ka jan dɔɔnin dɛ a ka jan dɔɔnin a ka gɛlɛn fɛrɛ a ka gɛlɛn Cheikh Sidibe maa minnu bɛ nin ko in ɲɛdɔn olu b'a kalama les économistes voilà les économistes minnu ka baara don olu bɛ jateminɛw kɛ ka se k'a dɔn cogo min na an bɛ se ka bɔ a la sabula n'i bɔra la a n'a kɔlɔlɔ don ou bien a n'a hɛrɛ don donc bɔcogo olu de b'o dɔn n'u y'a jateminɛ k'a fɔ k'an bɛ se ka bɔ a la ka sɔrɔ kɔlɔlɔ ma bi an kan an ka bɔ a la foyi t'a la sabula jamana o jamana i ka mɔnɛ o de y'i garanti o de y'i fɛn bɛɛ donc o de y'i ka liberté yɛrɛ donc i ka jamana wari donc o de bɛ se k'i bɔ nɔgɔ la fana da dɔ bɛ ɲɛfɔli kɛ a ko la an k'o lamɛn ka kɛɲɛ ni CEDEAO ka gɛrɛntɛ min bɛ an ka jamana kan bi kumaw cayalen don yala an ka bɔ sefa wari la waa k'an yɛrɛ ta dilan walima an ka to a la ka jaabi sɔrɔ ɲininkali la maliyɛn dɔw kuma la an ka mikoro la an k'u lamɛn. Ok ne tɔgɔ ye Lasini Sidibe bon ne hakilina mun ye an ka bɔ sefa la o de kɔni ne hakilina ye bon ne y'o fɔ kun min na parce que
ne ma jamana fosi kɔni ye mun développer la k'a to wari kan ka dun bon an bɛ exemple ta jamana damadɔ kan an fɛ farafinna an bɛ taa Laginɛ bon ni ye Laginɛkaw olu b'u ka wari de kan ka dun bi bon olu kɔni mago tɛ foyi la embargo sigiliw kan a ma sigi u kan embargo yɛrɛ se ka sigi olu kan yɛrɛ bon u b'u ka wari dun CEDEAO ko t'a la kuma fɛn wɛrɛ t'a la bon Wuranda fana filɛ nin ye olu b'u ka wari de dun bon jamana kɔni foyi se ka avancer k'i to wari kan ka dun bon o ni hakilina kɔni ye CFA ko in na mais hali n'i y'a ye bi CEDEAO bɛ ka fɛ sanction ni fɛnw ta k'u bɛ ka Mali sɛgɛrɛ parce que an bɛ CFA de kan bon CFA mun yɛrɛ filɛ nin ye fana ni an bɛ mun don a la bon an yɛrɛ ta ten par exemple n bɛ exemple ta sur chaque 5 francs dɔrɔmɛ kelen Mali bɛ taman kelen de dɔrɔn dun a la n'o ye 1 franc ye bon a tɔ 4 francs o bɛ taa yɔrɔ jumɛn voilà donc an ka sɛgɛn yɛrɛ source fɔlɔ o ye CFA ko in de ye bon ne kɔni hakilina kɔni Mali kan ka bɔ CFA la pepu n'an nana seginna ko san n'an ye an yɛrɛ ka wari créer bon o kɔni ne hakilina kɔni vraiment supposons an bɛ segin kɔfɛ dɔɔni ka na arrière la avant que Mali yɛrɛ ka don CFA kɔnɔna na bon a ma k'anw ɲɛna sa an ye denmisɛnnin ye mais o temps kɔnɔna na an kɔni y'a mɛn cogo min na an ka mɔgɔkɔrɔbaw dɔn olu ko vraiment o waati la Mali tun bɛ vie dans la paix an tun bɛ vie fɛn kɔnɔna na hali n'o dɔrɔmɛ kelen tun bɛ kun i tun bɛ vie nɔgɔya ni fɛnw kɔnɔna na mais sisan CFA yɛrɛ de an ka problème source. Ne tɔgɔ ye Kalilu Samakɛ ne yɛrɛ kɔni sɛgɛ bi bɛɛ a kana kɛ ko diɲɛ tugun an bɛ bɔ France CFA in na k'an yɛrɛ ka wari dun o de ye ne ka laɲini yɛrɛ tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ dugawu de kɛ Ala ka o ko ɲɛ an bolo ne hakili la o bɛ caman bɔ sɛgɛn na. Voilà ka lamɛnbaa bɛɛ fo an tɛ maa fila ta walima de maa fila 20 20 18 65 maa fila ta allo. Waalaikum salam. Soma wedi. Aha. I b'a dɔn ne ka hakilila ye mun ye ko in na. Parce que na CEDEAO ko in filɛ nin ye a ko a bɛ ɲini ka taa dan na quoi. Ça veut dire que maliyɛnw yɛrɛ ka an ka ɲɛmɔgɔw k'a dɔn. Mɔgɔ bɛ se ka kɛ fɛn yɛrɛ tɔ. Donc n'a ma ɲɛ k'u kɔni u ka décision ta ka ban u ka baara daminɛ ka CEDEAO to yen. Filanan ye mun ye sisan. Awɔ. Ka bɔ CFA la. Parce que bɛɛ b'a dɔn transition tɛ se ka bɔ CFA la. Mais maliyɛnw de ka pression kɛ ni mɔgɔ mɔgɔ bɛ kɛ candidat ye an ka proposer nin ni an hakilila yala ne kɛra président ye i bɛ sɔn ma ou bien i tɛ sɔn ma ni min sɔnna ka accepter fɔ ni ne kɛra président mɛ nin kɛ donc an bɛ voter n'an voter ni nana n'i ma kan wuli kama k'i gɛn ka bɔ a la. An b'i fo. Allo. 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 Ça va. I fo ka bɛnkɛ fo. A diyara n ye. Ka Bugula fo ka Jaginɛ fo. Ka Firifɛ fo wagati banna n bɛ bɛɛ lajɛlen fo an b'a bɛɛ lajɛlen. Kosɛbɛ. Cheikh. An bɛ joli mɔgɔw ma. Mɔgɔ minnu ko ko président kana taa Gana réunion la. Parce que ko janfa don. U m'o yira ne la. Sigi bɛ ka kɛ. Awɔ. Président caman b'a den nin. Asimu kelen pe kama. Munna o réunion min fɛ o bɛ se ka annulé cogo di k'a bɔ a ma k'a sababu kɛ k'ale kelen ma taa. O kuma min fɔra tiɲɛ de tun wa. Ɲininkali gɛlɛn. An tɛ se ka min faamu an bɛ jɔ de di mɔgɔ ma. Mɔgɔ minnu ko ko janfa de b'a ko kɔrɔ. Donc ne bɛ jɔ de olu ma nin yɔrɔ la. Parce que nin yɔrɔ tɛ se ka fɔ ale kelen pe kama. A tɛ se ka bɔ a ma cogo di k'a da mun de kan. Ka bɔ kuma la ni mun ye. K'a fɔ Mali balontan ɲɛmɔgɔw ye. K'a ye hakɛ ta jamanadenw fɛ dɛ. A ye hakɛ belebeleba de ta jamanaden fɛ jamanaden ye tɔɲɔ min sɔrɔ kunasini ni kunu ni bi cɛ la Ala dɔrɔn de b'a dɔn a ye baara ɲuman min kɛ aw ka baara ɲuman walahi Mali balontan ɲɛmɔgɔ bɛ ne k'a kɛ f'u ye bilen sanna e sɛgɛ ka 200 b'i kun k'i ka pied ta ne ta bɛn kun Mati ta b'a kun Jaginɛ ta b'a kun aw de ko bilen sanna ne ko ni bilen sanna ni bilen tɛ sɔrɔ aw tɛ se ka fɛɛrɛ de garantie minɛ ko mɔgɔw tɛ don terrain kɔnɔ. A ye jamanadenw bali sa i ka wari b'a kun mais bilen tɛ sɔrɔ a tɛ se ka don terrain kɔnɔ k'a ka mun de kan. A ka gɛlɛn. Secrétaire kuma na a bɛ bonya i hakili ma. Fédération ka a ka stratégie de don. A t'a fɛ mɔgɔ caman de ka don terrain kɔnɔ parce que a sera dɔn match bɛna kɛ cogo di ni match kɛra cogo di a bɛna laban cogo di. E de Sidibe y'a kɛ i ka stratégie dɔ i t'a fɛ mɔgɔ caman ka don terrain kɔnɔ. Sidibe y'a fi an bɛ taa ka kuma fɔ ɲɔgɔn ye Ala ka tiɲɛ yɛrɛ d'an ma. Sidibe an b'i fo. Merci Sidibe ka foli ni tanuni ko o lase a ma ni waati in na Sega Sumare ale tulo b'an na an bɛ foli ni tanuni k'o lase a ma ka a furumuso fo Cheikh i tɔgɔma ko k'i ɲininka dimanche pas d'examen ko k'i ɲininka k'a jaabi b'e de bolo. Bon
itogoma gudi on va voir Yubandao a klobana ame folini tsanin ko lasama. Bonjour Mas, félicitations pour votre engagement patriotique. Je salue toute votre équipe très sympathique. Bonjour à mon oncle Djangina qui est très remonté contre les mauvais comportements de certains de nos compatriotes. Victoire aux aigles du Mali, doyen Koulibaly. Amba afo ni wakati na Samourba ale fene klobana ambe folini internin ko lasama. Bonjour c'est Samourba, est-ce que le sommet n'était-il pas un piège car aujourd'hui certains partis politiques avaient dit qu'à partir d'aujourd'hui qu'ils ne reconnaîtront plus nos autorités. Samour oye alega bataki alaji fene ale fene ka kumabea. Bonjour monsieur Diallo, bonjour Djangene, Cheikh Philippin, tous les membres tous les autres dans les studios. Les autorités municipales ont vendu tous nos espaces verts par incivisme. Aleka bataki ukacha fofana imprimerie la ame folini tabni ko olase ama akoko aklobana ka befo dakurnya kele Philippin dakurnya kele mas mengam sogoroba fo kasi tabarkala lamɛ ba cɛman ni musoman bɛɛ lajɛlen fo ko bi kɔni k'an bɛɛ bi ɲɔgɔn sɔrɔ terrain na ni Ala sɔnna Ala k'an gagne tous vers la victoire. Merci. Bonjour Mas, je suis arrivé hier matin, je salue toute l'équipe Yubandao. Ma fleni ka befo e fɛn fɛn sɔgɔlen don an na k'Ala ka Mali ka a gagne ya Rabbi. Jo folige Burama ka befo ni Ala sɔnna ka bɛɛ lajɛlen fo ni Ala sɔnna. Boaje Sekou Sako Boaje ka ambassadeur ale de bien bi a kɛmɛ ka chemise don ni chemise fima ka cravate jɛman ko o siri o kan fɛn min ye foli ladumanw a bɛ n'o ta sisan k'o di maaw ma. Ala ka bija, Ala ka bija. Merci beaucoup.